Sanjeev Riya. Orang dah bawa angka sebab ni tenggelam word, ingkau borok angge siman hingga ethics politics. Tenggelam sports the word, abu actually thick the application line ni bagi yang kau jauh. It might be clerical mistake. Maybe clerical mistake. Future correction करेंगे. Admitted question number 3. Makati kita kongrai mazagui korang dok payang nai. Borong genang chairman sir, sini borong genang MDC Sanjeev Riang ni admitted question number 3. Bosan ka ADC prosasan ni udoge kebangman doktoro chakri nanani niuk prokriya thaimani boni tabang ni obostha bahai. Ke bono kopro pairo janai 2 number. 3 number hingke botumani bagai asibleri tongka. Sini borong genang MDC no belai ke hambai yaparu jotoni bukuwan umahai question. Jadi cina borong genang MDC cimia. Seng lai thanai bade do seng provision narka sini recruitment ni bagai seng financial concurrence rawui ni বিভিন্ন দপ্তর ni je vacant post no recruitment khaine ni bagai process ta khaine seng joto saiman je lai thanai ADC naini ro sakri na pro written examination naya seng bubagrani netrite first ADC o phaimani yagolo bahike neutrally te jara eligible te পরীক্ষা পাস খাই ফেনে রং जों অফিসার বেদাই রবো অফিসার বেদাই রবো চাকরি রনানি যাতে চিনে এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কাহাম খলাইयै স্মুথলি চালাवगानि अमहाय वा थगै जों रिक्रुटमेंट खायनानि परीक्षा नानानि सुरु खायखा इंगे ओ जागाव जोंनि अफिसारखौ अमहाय परीक्षा गिराव नायाखनि बागै बरबो फार्स्ट टाइम एक्सपीरियंस जोंखा जों बमाहाय एक्सपीरियंस जोंखा थुम प्रक्रिया पाइखा पाइमानि यागोल जोंनि फाननि बागै कसाजाक जेफ्रो फाइनेंस कनकारेंस मानाय ताक्लायनि बाजेटआवबो आं बाजेटनि स्पेसआवबो सानाय रिक्रुटमेंट जोंनि जत बेबाक वैकेंसी दंमाय न जों थुम नामाय फानो किसा वैकेंसी न जों फिलअप खायनि बागै almost 180 crore मतो बाजेटनि प्रोविजनआवबो कटाल जॉब रिक्रुटमेंट खायनायनि बागै जों प्रोविजन नारखा इंगे लेरमानि कारण बनो जे गोबांमा रिटेन एग्जामिनेशन सिनारो कोनो आसो 27000 कैंडिडेट्स रनो परीक्षा नानानि मतो सिनि कोनो अमक करे फैसिलिटी करे इंगे स्टेट नि गोबांमा स्कूल सिनि स्कूल कॉलेज अमहाय जागारो प्राय almost 78 सेंटर परीक्षा नाजाखा इंगे बरनो स्क्रूटिनी खायनानि बा निनि परीक्षा खाता तानानि एप्लीकेशन खायनि अनेक टाइम नि बेपार अमतो जों दिनै इंटरव्यू नाहा वॉकिंग इंटरव्यू नाहा बास नेतानि बनि जायति गोष्टी निनि खरब सतावदिनि अम रदिहि जों नालायनाया जेहेतु परीक्षा नामानि मेरिट बरन बेसिङाव मेरिट नि न सिलेक्ट खायनि नै नायखांके अम प्रक्रिया अम हायखे दगै थांखा आसा खायो जों दिनै बाजेट ताक्लायनि बाजेट जों जे प्रोविजन नारमानि अमं खांके ताक्लायनि बिसिरावबो जों रिक्रुटमेंट खायमाना हामबाय बरंगनान चेयरमैन साहब आं जागा किसे सिनान मुसलमान के आपने माध्यमे जे परीक्षा ने नाना थांपुरो जे तुम जे खामान मते सारथि प्रयोग बनांगो कैसा अपप्रचार फानंका प्लस गुबै फानंका मिथ्या फानंका आ विषय आं सिना मुसलमान आबो कि सत्य नाकि मिथ्या जे प्रश्न रो लिगंगैनाय
বিভিন্ন ভাবে আইন যে জটিল থাকা একেবা যদি আবার সত্যি যদি প্রশ্ন লিক অঙ্গি থাকাকে যে লিক খাইনাই বরং বাংলাতাম পদক্ষেপ না থাকা আইনগতভাবে আর বেশি কিসা লিক খাইনা না যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে এডিসিও চাকরি নিযুক্ত খাইয়া তার প্রথম চাকরি না থাকবে যে কাইসা মাহে কাইসা যে লেজে গুগলে যে পরিবর্তন মানে আদুল সম্পর্কে কিসা কিলে খাইয়া নাঙ্গু এবং যে চাকরি দেখো যে নানা হিনি যে রিক্রুটমেন্ট খাইবেন আবো কতদিন বেশি কত মাস বেশি করে আবো কত অঙ্গই মাস তার নিম্বা তিনি জনপ্রতায় বেশি করি 10 থেকে 11 মাস তিনি যাবে সময় আগামী 2026 সালে তিনি নির্বাচন না থাকে তো তবে তুমি যে আশা খাই বা তিনি যে ত্রিপুরা যে এদিকে এলাকার ভিতরে যে আশা খাই তারপর যে বড় মানান হিনি খাওয়াই যে বড় কব খাইবেন আবো পুকুর ও সমস্যার সমাধান না এবং যারা দোষী যে প্রশ্ন লিখলেন আবো বুঝ দেখা তখন আইনগত বা কোনো কাম সিদ্ধান্ত না দেখা আর বিষয়ে কিছু ক্লিয়ার থাকে তাও আমি মনে করি